پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ ڈھاکہ میں مفاہمت کی 6 یادداشتوں پر دستخط۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے ایڈوائزر برائے خارجہ امور توحید حسین کی شرکت۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات، تجارتی اور معاشی تعاون، عوامی روابط، ثقافتی تبادلوں کے ساتھ ساتھ سارک کی بحالی اور مسئلہ فلسطین کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ اسحاق ڈار کے ایڈوائزر کامرس شیخ بشیر الدین سے ملاقات۔ گورنر بنگلہ دیش بینک سمیت وزارت کامرس اور سول ایویشن حکام بھی شریک۔ ڈھاکہ کے چیئرمین BIDA اور NBR بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملے۔ برطانیہ کا فضائی روٹ بحال کرنے کے لیے پیرس کی پروازیں بند کرنے کا انوکھا فیصلہ۔ PIA حکام نے جہازوں کی کمی پر پیرس کے لیے پروازیں بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیرس کے لیے قومی ایئر لائن کی آخری پرواز 12 ستمبر کو اڑان بھرے گی۔ برطانیہ کی جانب سے پابندی ختم ہونے کے بعد بھی PIA تاحال روٹ بحال کرنے میں ناکام۔ ذرائع کے مطابق پیرس کے لیے پرواز بند کرنے کے بعد وہی جہاز برطانیہ کے لیے جانے والی پروازوں میں استعمال ہوگا۔ PIA نے برطانیہ کے لیے 14 اگست سے پروازیں چلانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ جہازوں کی عدم دستیابی کے باعث ابھی تک پروازیں شروع نہ ہو سکی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے پھر تباہی۔ ڈیرہ اسماعیل خان، مردان، لکی مروت، لوئر تیر میں حادثات، مزید 12 جانیں لے گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بھائی بھی شامل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں چھتیں گرنے سے اور دیگر واقعات سے 8 جانیں چلی گئیں۔ پہاڑ پور میں چھت گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق۔ گرڈ روڈ پر سولر پلانٹ گرنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لوئر دیر چھت گرنے سے 3 بھائی جاں بحق ہو گئے۔ مردان میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ چھتیں گرنے سے 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ سرائے نورنگ میں طوفانی بارش سے 2 گھروں کی دیواریں گر گئیں۔ ملبے تلے دب کر 10 افراد زخمی۔ 4 صدا کے شوبلہ ٹرین میں پانی کے بہاؤ بڑھنے سے ریسکیو حکام کی بروقت کارروائی۔ 110 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ سے ہلاکتیں بڑھ کر 406 ہو گئیں۔ صوبے بھر میں 577 گھر مکمل تباہ، 2945 جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ بھارت کی آبی جارحیت نہ رکی۔ ظفروال کے مقام پر نالا ڈیک میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ 30,000 کیوسک کے ریلے سے طغیانی۔ پسرور میں جاری بارش کی وجہ سے نالا ڈیک کے پانی کی سطح بلند ہونے کا سلسلہ بھی جاری۔ پسرور شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر کئی فٹ پانی موجود۔ انجلی میں پل بیٹھ جانے سے ظفرمال سیالکوٹ روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ چشتیاں کے مقام پر دریائے ستلج کے تیز بہاؤ سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ بستی کمیرا، بستی رحمانی، کھرلاں، صابر خان سمیت کئی آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ منچن آباد میں بھی دریائے ستلج کا سیلابی ریلا بابا فرید پل پر حفاظتی بند بہا لے گیا۔ رحیم یار خان کے قریب لیاقت پور میں دریائے سندھ اور چناب سے تباہی کا سلسلہ جاری۔ چند ہفتوں میں درجنوں بستیاں دریا برد۔ بستی چراغ شاہ صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ ادھر گھوٹکی اور رجحان کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ قادرپور کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹنے سے کچے کے کئی دیہات زیر آب۔ خانپور میں چاچڑا شریف کے قریب مقام پر زمینی کٹاؤ سے حفاظتی بند متاثر۔ لوگ اپنی مدداب کے تحت پتھر ڈال کر جانے پر مجبور۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بادل پھر برس پڑے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش سے سیلابی صورتحال۔ بارہکو کی گلیوں میں 2 فٹ تک پانی جمع۔ وہاڑی، میاں چنو، چچاوطنی، فورٹ عباس، حافظ آباد، چنیوٹ، گجرات، کمالیہ، کوٹدو اور گوجرا میں بارش کے بعد بجلی کی آنکھ مچولی۔ سرائے عالمگیر، وزیر آباد، جلال پور، بھٹیاں اور شریف میں بارش نے جل تھلیک کر دیا۔ شکر گڑھ اور قریبی علاقوں میں بارش کے بعد نالہ بئی اور دریائے راوی کے درمیانی درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ آزاد کشمیر میں بھی بارشوں کا نیا سلسلہ جاری۔ مظفر آباد میں موسلادھار بارش، وادی نیلم اور وادی جہلم میں تیز بارش کے باعث نالے میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 4 مکان گر گئے، مسجد کو بھی نقصان۔ بھمبر میں تیز بارش کے بعد نالہ بھی بھر گیا، پانی گھروں اور بازار میں داخل۔ تعمیراتی فرم کا کنٹریکٹر بھی سیلابی ریلے میں پھنس گیا، ریسکیو ٹیموں کی بروقت کارروائی، ڈرائیور اور کنٹریکٹر کو نکال لیا۔ ادھر گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں امدادی کارروائیاں جاری۔ تالیداس گاؤں کے متاثرین کے لیے خیمہ بستی کا قیام۔
पाक फौज के जवान अल खिदमत फाउंडेशन और ज़िला इंतजामिया बहाली के कामों में शरीक। तालीदास के मकाम पर झील बनने से बाला इलाकों के लिए सड़क बंद। गिलगित शिंदोर रोड की बंदिश से गोब्स यासीन और फंडर का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। सड़क की बहाली का काम जारी। हमारे ऊपर बहुत मुसीबतें गुजरी हैं। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है हमारे पास, हमारी सारी चीजें डूब गई हैं। मेरे लिए और कुछ नहीं करे प्लीज, मेरी तालीम आगे जारी करवा दे। मुझे पढ़ने का इतना शौक है ना, इतना शौक, मुझे डॉक्टर बनना था, जो मेरा ख्वाब अधूरा रह रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे अपनी तालीम जारी रखनी है। गिजर में सैलाब से मुतासरा बच्ची की मासूम पुकार। तालीदास गांव में लैंडस्लाइडिंग के दौरान घर बार गंवारे वाली बच्ची ने किताबें मांग लीं। कहा हमारे पास घर रहा न सर ओढ़ने के लिए चादर, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। हुकूमत और पाक फौज ने हमारी बहुत मदद की। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मुझे आगे पढ़ना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी का अपना मकान देगी, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर की ख़वातीन का नाम करें। सिंध के सैलाब मुतासरीन को घर दे रहे हैं। कोशिश है घर की ख़वातीन को मालिकाना हकूक़ भी दिए जाएं। सिंध हुकूमत घरों में सोलर पैनल देने की कोशिश करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, जरदारी की रतो डेरो की यूनियन काउंसिल वारिस दीनो अहमद। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत मुकम्मल और ज़ेर तामीर घरों का जायज़ा। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से अहवाल दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो ने कहा सूबाई हुकूमत शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गांव खैर मोहम्मद बरोही के मकीनों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत भी की। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो के हमरा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक्स की तकसीम जारी। शोहदा के लवाहिकीन में 61 करोड़ 40 लाख रुपए तकसीम। जख्मियों को भी 1 करोड़ 59 लाख रुपए फराहम किए जा चुके। तर्जुमान के भी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए अदायगी भी की जा रही है। डिजिटल ऐप का मकसद शफाफियत और बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों को सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा घरों के मालिकान को मुआवजा फराहम कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने के लिए भारतीय मीडिया की नाकाम कोशिशें। पाक फौज और फजाइया के बाद पाक बहरिया के खिलाफ मजमूम मुहिम शुरू कर दी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान नेवी के कराची से इनखला की झूठी खबरें देने लगा। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने भारतीय मीडिया का कराची रीट्रीट का दावा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा कि भारतीय मीडिया पाक नेवी के ऑपरेशन मुंतकली के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। जंग के बाद भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर बीजेपी सरकार के हाथों यरगमाल बन चुका। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला करने वालों की किस्मत का फैसला महफूज कर लिया गया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक का कराची से रोहड़ी तक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन के लिए फाइनेंसिंग का फैसला। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक की अपग्रेडेशन के लिए $2 अरब फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत कराची से रोहड़ी तक पुलों और ट्रैक को जदीद बनाया जाएगा। रोहड़ी में ये लाइन बलूचिस्तान में वाक़े रकुडिकान से आने वाली रेलवे लाइन से जुड़ जाएगी। हर वादा सच्चा, हर वादा पूरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की मजदूर दोस्त पॉलिसी के समरात सामने आ गए। सनती कारकुनों को फ्लैट्स की अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत पर इंतकाल करने वाले सनती वर्कर्स की बेओ को 3% कोटा मुख्तस। अलॉटमेंट में माजूर वर्कर्स का भी 2% कोटा होगा। वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स अंडर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर फेज़ 1 में सनती कारकुनों को 720 फ्लैट दिए जाएंगे।
सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम, मोटरसाइकिल, कार और तमाम बड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक। वज़ीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज की समरी पर दस्तखत कर दिए। गाड़ी फरोख्त करने पर पहला मालिक अपनी नंबर प्लेट उतार कर ले गया। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक नंबर प्लेट जिस NIC पर रजिस्टर्ड होगी वही नंबर प्लेट का मालिक होगा। फैसले से चोरी, दहशतगर्दी और दीगर जुराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। विफाक समेत चारों सूबाई हुकूमतों को रजिस्टर्ड गाड़ियों का डाटा शेयर कर दिया गया। ईरान का पाकिस्तानी सरहद से मुल्हिका सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इसराइल के लिए काम करने वाले 6 दहशतगर्दों को हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। झड़प के दौरान 2 इंटेलिजेंस एहलकार और 1 पुलिस अफसर भी जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों का गिरोह मशरकी ईरान में इंतहाई अहम तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। ग्रुप में शामिल दहशतगर्द गैर मुल्की थे। इसराइली फौज की गजा में बारूद की बरसात, मजीद 40 फलस्तीनियों को मौत की वादी में धकेल दिया। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतजिर 16 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और ग़िज़ाई किल्लत ने फलस्तीनियों को हड्डियों का ढांचा बना दिया। मजीद 8 फलस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए, 2 मासूम बच्चे भी शामिल। लाहौर से फलस्तीनियों के लिए भेजा गया 100 टन इमदादी सामान मिस्र पहुँच गया। इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा भिजवाई जाएगी। तुर्क खातून अव्वल का मेलानिया ट्रंप को ख़त, फ़लस्तीनी बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील कर दी। लिखा, वक्त आ गया है कि आप यूक्रेन की तरह फ़लस्तीनी बच्चों के लिए भी हमदर्दी दिखाएं। गज़ा में कफन में लिपटे हज़ारों बच्चे हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान के 2 कोहपहमाओं ने हिंदू कश की बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सरबाज खान और आबिद बेग ने 7,708 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। सख्त मौसमी सूरत हाल के बावजूद तिरचमीर चोटी सर करने वाले कोहपहमाओं का वापसी पर शानदार इस्तकबाल। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद नजर आने का कवी इम्कान है। चांद की रुयत का हतमी ऐलान चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। बुल्ला की जाना मैं कौन, सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह की उर्स तकरीबात का आखिरी रोज। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की कसूर आमद। ढोल की थाप पर भंगड़े, साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम ने ज़ायरीन पर रिकत तारी कर दी।